Hello, my name is Iksan Hadatuan Siregar. I will discuss the importance of speaking English. Important to learn English in this global era. There will be more developments happening in this country, starting from free trade. There are more and more foreign companies standing in Indonesia, so that use of international language such as English is very widespread of course for perspective. Entrepreneurs and job seekers, it has become a must to be able to master English in order to keep up with the times in this era, this globalization. Jadi di era global seperti sekarang ini akan semakin banyak perkembangan yang terjadi di negeri ini. Mulai dari perdagangan bebas, semakin banyaknya berdiri perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, sehingga penggunaan bahasa internasional seperti bahasa Inggris sudah sangat tersebar luas. Tentunya untuk para calon entrepreneur dan pencari kerja sudah menjadi suatu keharusan untuk bisa menguasai berbahasa Inggris. What is the influence of English in the international world? English is the most widely spoken language in the world. It is the mother tongue of more than 400 million. What is the influence of English in the international world? English is the most widely spoken language in the world. It is the mother of more than 400 million people worldwide. Every day, millions of people use English at work and in social life. When heads of state meet each other in world level conference, English becomes the language most often used. Likewise, when people from different nationalities meet each other, English is the only language they use. If you are still in school or college, you have the opportunity to learn and master English. If you have graduated from school or college, you should be ready to enter the world of work with the English skill required by your place of work. For those who are already employees, English language skill can be continuously improved with good English skills. Your career is likely to continue to climb. If you work in a foreign company, the demand for English skill is even greater. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa ini merupakan bahasa ibu untuk lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan orang menggunakan bahasa Inggris di tempat kerja maupun di kehidupan sosial. Ketika kepala negara saling bertemu dalam konferensi tingkat dunia, bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling sering digunakan. Begitu pula saat orang-orang dari bangsa yang berbeda saling bertemu. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa penghubung yang digunakan oleh mereka. Jika kamu masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah, maka kamu mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan menguasai bahasa Inggris. Improving English language skill in Indonesia. According to research, English proficiency has a close relationship with the progress of a country. Culture in a country can also change along with their openness to information, which is obtained by the initiative of its citizens to obtain credible news source, knowledge that know no boundaries to the tendency to share topics that are crucial. Menurut riset kemampuan bahasa Inggris
memiliki kaitan erat dengan kemajuan suatu negara. Kultur dalam suatu negara juga dapat berubah seiring dengan keterbukaan mereka terhadap informasi yang didapatkan dengan inisiatif para warganya untuk mendapatkan sumber berita yang kredibel. Pengetahuan yang tidak mengenal batas hingga kecenderungan untuk membagikan topik-topik yang bersifat krusial. The importance of English for engineering work. For communication purpose and engineering work should pay attention to the following. 1. Most of the theory is taught in English. For this reason, the expert level of English proficiency is very important. Number 2. Today, engineering work has to communicate with colleagues spread all over the world. Among most professionals such as assistants, technology and business experts who have different cultural and linguistic background English. In consideration of language of communication that can connect people from different backgrounds. Jadi, untuk tujuan komunikasi seorang pekerja teknik harus memperhatikan hal berikut. 1. Sebagian besar teori diajarkan dalam bahasa Inggris. Nomor 2. Pekerja teknik saat ini harus berkomunikasi dengan rekan yang tersebar di seluruh dunia. Di antara sebagian besar profesional seperti ilmuwan, ahli teknologi, dan pakar bisnis yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa komunikasi yang bisa menghubungkan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda. English is a universal language used in many fields of work, including in engineering. In fact, English is considered a language that can open up knowledge. Today, most books dealing with the latest technology, academic papers, notes, webinar, and other technical communication are in English. Although many translate text provide technical material in several languages, proficiency in English can ensure access to new knowledge, enable engineering works to learn more about their expertise, share ideas with others around the world via social media, and find better solutions to the problem they tackle. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa universal yang digunakan di banyak bidang pekerjaan, termasuk di bidang teknik. Bahkan bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang dapat membuka ilmu pengetahuan. Saat ini sebagian besar buku yang berhubungan dengan teknologi terbaru, makalah akademis, catatan, webinar, dan komunikasi teknis lainnya banyak yang berbahasa Inggris. Meskipun banyak hasil terjemahan yang menyediakan materi teknik dalam beberapa bahasa, kemahiran bahasa Inggris dapat memastikan akses ke pengetahuan baru, memungkinkan para pekerja teknik untuk mempelajari lebih tinggi tentang keahlian yang digelutinya. Tips for speaking in fluent English and learning any language. Tips for speaking fluent English and learning any language. You must be willing to learn it from various aspects, including listening, reading, and speaking. Unfortunately, there are people who are not confident in their ability to speaking English. In fact, note a few prefer silence when forced to speak English, or at least only speak as little as possible. Jadi dalam mempelajari semua bahasa, kamu harus bersedia mempelajarinya dari berbagai aspek, termasuk mendengar, menulis, membaca, dan berbicara.
more confident. If you want to be fluent in English, one of the things you might want to improve is your self-confidence, especially when you do it. Never be afraid to make mistakes, let alone be afraid of being embarrassed. Slight different from the writing aspect where you have to be careful about writing grammar, and writing speaking is not something that will make you feel complicated. This is because the role of speaking in English is to understand what each other means. Lebih percaya diri. Jika kamu ingin lancar dalam berbahasa Inggris, salah satu hal yang mungkin ingin kamu tingkatkan adalah rasa percaya diri. Find friends to learn English. If you want to be fluent in English, you have to find a friend who is also learning to speak English, in addition to making you more excited. You will also be more fluent in conversation. The reason is you have someone to talk to during practice. Cari teman bahasa Inggris. Jika kamu ingin berhasil dalam berbahasa Inggris, kamu harus mencari seorang teman yang juga sedang belajar berbicara dalam berbahasa Inggris. Thinking in English to familiar you with English concept. One of the things you can do is get used to thinking in English. If you want to be fluent and familiar with English itself, try to think in English. Berpikir dalam bahasa Inggris. Untuk membiasakan kamu dengan konsep bahasa Inggris, salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah membiasakan diri untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Don't focus too much on grammar. Learning grammar may be very useful for aspect of writing or reading, but not with speaking. In fact, speaking as previously mentioned, as long as the other person understand what you mean, the conversation is considered successful. Jangan terlalu fokus pada tata bahasa. Belajar tata bahasa mungkin akan sangat berguna untuk aspek menulis atau writing, tapi tidak dengan speaking. Bahkan native tidak terlalu memusingkan tata bahasa saat bicara, seperti yang telah disebutkan sebelumnya selama lawan bicara. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.